Gošća Dnevnika, poštovani gledalci, je Claire Bodani, ambasadorica Francuske u našoj zemlji. Dobro večer i dobrodošli. Prije svega hvala vam što ste izdvojili vrijeme. Merci à vous, merci de votre invitation. Hvala vam na pozivu. Pretpostavljam da ste u kontaktu sa porodicom, sa prijateljima u Francuskoj, u Parizu. Kakva je atmosfera u Francuskoj danas, evo dan nakon svega onoga što se dešavalo jučer, i jesu li građani u strahu? Francuzi, vjerovatno ste vidjeli na televiziji kao i ja, nisu ljudi koji se boje. Oni su bili šokirani i ja sam šokirana onim što se desilo, jer je to odvratno, jer je brutalno. Znali smo da postoji prijetnja terorizma. Francuska je angažovana na puno prostora u svijetu u borbi protiv terorizma, ali nešto sasvim drugo je kada ste napadnuti i radi toga smo svi bili jučer u šoku. Međutim, kao što sam i rekla, Francuzi su veoma dostojanstveno i mirno se okupili na velikim trgovima, u velikim gradovima, da svjedoče da odbijaju u stvari ono što se desilo i da pokažu svoju odlučnost da nastave, da žive i dalje kako su živjeli, to jest da brane svoje ideje i u ime tih ideja slobodu, a posebno slobodu izražavanja. Magazin Charlie Hebdo je bio zaista amblem, simbol slobode izražavanja i kritike, jer kada kritikujete, onda u stvari činite stvari boljim. Kakve će posljedice ovaj teroristički napad imati na francusko društvo i može li dovesti do nekih podjela, dovesti do mržnje? Malo je rano da sagledamo sve posljedice. Mislim da ste svi, dok ste slušali francuske vlasti, primijetili da u govorima nije bilo nikakvog amalgama, nikako se nije spajalo, nikako se nije povezivao ovaj napad sa nekom zajednicom, i to nije slučajno, jer francuska zajednica je ujedinjena, ona je udružila snage oko onoga i naspram onoga što se desilo i jedinstven stav je zauzet, bez obzira da li se radi o muslimanskoj, jevrejskoj, pravoslavnoj zajednici. Ovo je jedan događaj koji je ujedinio Francuze i nije ih podijelio. Međutim, vi ste u pravu, amalgam je lako za napraviti, jer on će postojati sigurno. U Francuskoj postoje i ekstremističke stranke i tačno je da je na svakom članu zajednice da svojim ponašanjem pokaže da nije ni po čemu on odgovoran za ono što se desilo. Ja imam puno povjerenja u Francuze, u njihovu sposobnost da integrišu različite kulture, što jeste naša prošlost već dugo vremena, da prevaziđemo ovaj težak trenutak. Francuska je praktično kolijevka demokratije. Sad, zašto bi neko ko je rođen, ko je odrastao, ko se školovao, završio škole u Francuskoj, odlučio se za ovakav jedan napad, ovakav jedan čin? Kad bih imala odgovor na to pitanje, ja bih naravno svima to saopštila. Mislim da postoji puno razloga za tako nešto. Možemo misliti na psihičke probleme, možemo misliti na ekonomske probleme. Mislim da ljudi koji se puste da ih povuče ovo nasilje su slabi ljudi. Oni se boje i žele nekako da pripadaju nekoj grupi i nekako se osjećaju sigurnije da imaju neki model nekoga ko im kaže šta će oni da rade. Pa to može ići do toga da to bude izraz jedne velike okrutnosti. Trebalo bi ti ljudi ponovo da se uključe u
u stvari u normalno društvo i to je sada na društvu da to omogući. Zašto Francuzi, zašto se okreću prema džihadizmu ili terorizmu? Sigurno zato što nisu našli, što nisu bili u stanju da sami nađu drugi put. Na sreću, to je jedna mala manjina. Teško je, znate, razgovarati kada su radikali zaista na snazi. Građani u Bosni i Hercegovini, ali evo i na neki način svi predstavnici vlasti, politički lideri u našoj zemlji osudili su ovaj napad. Iste poruke praktično dolaze iz cijelog svijeta, Evrope, jel? Svi su nekako ujedinjeni u osudi napada. Koliko vam zapravo znače poruke podrške iz cijelog svijeta? Važno je zato što shvatamo da nismo sami koji branimo naše vrijednosti. Važno je zato što shvatamo i da odbrana slobode ne služi samo Francuskoj. Mi smo to znali, ali kad se desi ovakve stvari izuzetnog nasilja, onda vidimo i koliko nam drugi daju podršku i to je bitno. Nismo, znači, izolovani. Francuska nije jedina zemlja koja je pogođena atentatima. I ova podrška koju dobivamo izvana, to nas ohrabruje. I to je snaga, zato što jedinstvo međunarodne zajednice jeste snaga i ona nam može omogućiti da se borimo protiv ovoga. Iz islamskog svijeta također stižu brojne oštre osude onoga što se desilo i nekako sve ide u jednu poruku: ne u ime moje i ne u ime moje vjere. Vous savez, Charlie Hebdo, neki njegovi novinari su jedanput rekli: prve žrtve ekstremizma jesu muslimani. Ja mislim da je to čista istina. Jer ko se sada osuđuje? Ne katolici, ne pravoslavci, ne jevreji, nego muslimani. Ovi teroristi tvrde da oni brane muslimane i onda dolazimo do jednog paradoksa jer se muslimani zgražavaju nad ovim aktom. Muslimani ne odobravaju ove akte, oni žele da to kažu i trebaju to reći, ali mislim da općenito u stvari to svi znaju. Ambasadorce, hvala lijepo još jednom što ste izdvojili vrijeme, što ste bili gošća Dnevnika TV1 i puno sreće u budućem radu. Merci à vous. Merci, Hvala lijepo.